makan. Ayo tante. Kalau udah dikasih yang tidak ada, terpaksa kita pakai. Ya enak gitu. Kepakai juga. Nggak dalam keadaan kesandungan Oh ya, tulis ya. Nempelnya di kapal terbangnya di saya. Harganya 99. Mobilnya dia bawanya. silakan duduk saudara-saudara. Kita akan segera memulai. Minta maaf suara saya agak perlahan nih. Oke, ada. Bentar, ya, saya ada yang ambil tadi sebentar. Oke. Mari kita membuka kitab Yosua pasal 5. Please turn your Bible to the book of Joshua chapter 5. Kitab Yosua pasal 5. The book of Joshua chapter 5, kita membaca ayat 2 hingga ayat 12, and we are going to read from verse 2 to verse 12. Kitab Yosua pasal 5 ayat 2 hingga 12. Mari kita membacanya bersama-sama. Let's read this together. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Lalu Yosua membuat pisau dari batu dan disunatnyalah orang Israel itu di bukit kulit katan. Inilah sebabnya Yosua menyunat mereka. Semua orang yang keluar dari Mesir telah mati. Semua prajurit telah mati di padang gurun di tengah jalan setelah mereka keluar dari Mesir. Sebab semua orang yang keluar dari Mesir itu telah bersunat. Tapi semua orang yang lahir di padang gurun dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir belum disunat. Sebab 40 tahun lamanya orang Israel itu berjalan melalui padang gurun sampai habis mati seluruh bangsa itu, yakni prajurit yang keluar dari Mesir, yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Kepada mereka itu Tuhan telah bersumpah bahwa Ia tidak akan mengizinkan mereka melihat negeri yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka akan memberikannya kepada kita.
suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tetapi anak-anak mereka yang telah dijadikannya ganti mereka. Mereka itulah yang disunat Yosua, sebab mereka belum bersunat, karena mereka tidak disunat dalam perjalanan. Setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu, sampai mereka sembuh. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celak Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan berti gandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi. Tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Mari kita masuk ke dalam doa. Let us pray. Terima kasih kami boleh membaca firman-Mu, dan sekarang kami memohon jelaskanlah supaya kami mengerti firman-Mu. Thank you, Lord, for allowing us to read your word. Now we pray, please explain this to us so we will understand it. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we all pray. Amen. Halaman 16 di selebaran yang ada di tangan saudara, page 16, in the handout that you have. Di kitab Kejadian pasal 17 ayat 9 hingga 14 dapat kita baca tentang perjanjian. Tambahkan kata perjanjian antara Tuhan dan Abraham serta keturunannya. Dan sebagai tanda perjanjian, Tuhan mengharuskan Israel untuk menyunatkan semua laki-laki. So in the book of Genesis chapter 17, 9 to 14, we can read the covenant between God and Abraham and all his descendants. And as a sign of the covenant, God required Israel to circumcise all their men. Jadi sunat adalah tanda lahiriah bahwa Israel adalah bangsa kepunyaan Allah. Tambahkan kata kepunyaan. So circumcision is the physical evidence, sign that Israel belongs to God. Generasi pertama Israel yang keluar dari Mesir sudah disunat, tetapi karena ketidakpercayaan mereka semua mati di gurun pasir. So the first generation of Israel that left Egypt with Moses have actually been circumcised, but because of their unbelief, they all died in the Sinai Desert. Generasi kedua yang sekarang sudah dewasa belum disunat. This second generation, now they are adults, they have not been circumcised. Itu sebab Tuhan memerintahkan Yosua menyunat mereka sebelum mereka masuk ke tanah yang dijanjikan. Therefore, the Lord God asked Joshua to circumcise them before they enter the promised land. Mungkin kita bertanya, mengapakah mereka belum disunat? So the question is, why haven't they been circumcised? Ya, sebab generasi yang pertama keluar sudah disunat. Pertanyaannya, kenapakah anak-anak mereka 40 tahun di gurun pasir belum disunat? So the first generation have been circumcised. And they have 40 years to actually do that because they are all wandering in the desert. But they do not circumcise their children. Meski tidak dijelaskan, kita bisa menduga bahwa ini adalah kesalahan orang tua. Tambahkan kata orang tua.
Even though the Bible does not give us the explanation or the answer, but we can actually guess, we can surmise that this is the mistake of the parents. Sudah tentu kesalahan orang tuanya sebab mereka anak-anak, mana bisa mereka ini menyunat diri mereka. Sudah tentu orang tuanya lah yang harus menyunat mereka. Of course, it is the fault or the mistake of the parents because there's no way these young children could have circumcised themselves. Seharusnya orang tua mereka sudah menyunatkan mereka pada usia 8 hari. Sebagaimana dapat kita baca di Kejadian pasal 17 ayat 12. So based on Genesis chapter 17 verse 12, we know that these parents should have circumcised their children at the age of 8 days. Ya. Jadi saudara stop dulu. Sunat ini bukanlah sesuatu yang baru diperintahkan oleh Tuhan kepada Israel di Sinai. Sewaktu mereka secara formal mengikat diri di dalam perjanjian dengan Tuhan. So just to be clear, the command of circumcision is not instituted in Mount Sinai when Israel and the Lord God bind themselves in a covenant. No. Ini diperintahkan Tuhan kepada Abraham. This was commanded by God to Abraham. So long before Israel and God bound themselves in a formal covenant. Nah, jadi saudara-saudara, kita tahu mereka di Mesir berapa lama? 430 tahun. We know that they have been in Egypt for 430 years. Dan sebelum itu saudara ada juga berapa ratus tahun di antara Abraham sampai mereka pindah ke Mesir. And prior to that there was a gap or a time about maybe a few hundred years between Abraham and when Jacob moved to Egypt. Jadi saudara-saudara, sunat ini sudah menjadi tradisi orang Israel sebelum mereka mengikatkan diri di dalam perjanjian dengan Tuhan di Bukit Sinai. So just to be clear, circumcision has been their tradition, has been something that they observe generation to generation from Abraham. Nah, jadi memang pertanyaannya kok orang tua ini tidak menyunatkan anak mereka. So the question is, what happened? That these folks, the first generation that left Egypt, how come they did not even bother to circumcise their children? Nah, ini saudara penjelasannya. Generasi pertama Israel yang keluar dari Mesir adalah generasi pemberontak. Penolakan mereka untuk menyunatkan anak-anak mereka adalah wujud pemberontakan mereka terhadap Tuhan. Tambahkan kata pemberontakan. You see, the first generation of Israel that left Egypt was a generation of rebels. So, their refusal to circumcise their children is a sign of their rebellion against God. Ingat saudara, selama mereka ini mengembara di gurun pasir, berkali-kali mereka ini memberontak. Berkali-kali mereka ingin pulang kembali ke Mesir. Ingat ya, you might still remember, throughout the 40 years of wandering in the desert, they rebelled against God more than once. And more than once, they also wanted to go back and live in Egypt again. Mereka mau membunuh Musa. They almost killed Moses too. So they rebelled against God, and this is a sign of their rebellion. They refuse to circumcise their children.
Mereka menolak untuk menjadi bangsa kepunyaan Tuhan. Mereka memutuskan untuk keluar dari perjanjian, tambahkan kata perjanjian, yang dibuat oleh Abraham dan Tuhan. So you see what happened is that they refused to be a people of God. They wanted to bail out from the covenant that God and Abraham made a few hundred years before that. Nah, itu sebab mereka semua mati, tambahkan kata mati, di Gurun Sinai. Therefore, they all died in the Sinai desert. Oke. Lanjut lagi. Sekarang Tuhan ingin mengikatkan diri di dalam perjanjian dengan generasi kedua ini. And now the Lord God wants to bind himself in a covenant with the second generation. Itu sebab Tuhan memerintahkan mereka untuk disunat dan mereka taat. That is the reason God commanded them to be circumcised and they obeyed God. Saudara, kita mesti selalu ingat bahwa Tuhan tidak memaksa orang untuk menjadi umatnya. We must always remember God does not force people to be His people. Tidak, saudara-saudara. Tuhan mengundang, tapi Tuhan tidak memaksa orang untuk masuk. God invites us to come, but God never forces us to come and to be His people. Enggak. Makanya saudara, kita jangan sampai beranggapan karena kita ini seolah-olah kepunyaan Tuhan, orang tua kita orang Kristen, otomatis kita adalah kepunyaan Tuhan. It is therefore important for us to remember the fact that, for example, our parents are Christians, our parents are people of God. It doesn't mean automatically we are also people of God. We must make that decision to be a people of God. It is not an automatic kind of thing. Maka Tuhan juga gak segan-segan membiarkan semua ini, satu generasi, ya, jutaan orang sebetulnya saudara, bukannya hanya ribuan, mati di gurun pasir. And that is the reason God allowed His people all to die in the Sinai desert. Because they refused to be God's people. Dan akhirnya Tuhan membuat perjanjian dengan anak-anak mereka, tidak dengan mereka. And in the end, God makes His covenant not with them, but with their children. It's a sobering reminder. Benar-benar ini sebuah peringatan yang seharusnya membuat kita takut, hati-hati. Ya, kita nggak boleh sembarangan, karena Tuhan tidak segan-segan loh untuk membiarkan kita mati. God has no hesitation of letting these people die. So it is a sobering reminder for us as well. Sambung lagi. Ketaatan ini memperlihatkan keinginan mereka menjadi bangsa kepunyaan Tuhan. Their obedience, the second generation, shows that they want to be a people of God. Sekali lagi kita diingatkan bahwa Tuhan tidak memaksa kita menjadi umatnya. Tambahkan kata memaksa. Once again, we are reminded, God does not force us to be His people. Dia menawarkan dirinya dan Ia mengulurkan tangannya, tapi Ia tidak memaksa kita untuk menerima diri dan tawarannya. He offers Himself. He gives His hands, but He will not force us to accept Him and to accept His offer. Ia ingin kita masuk ke dalam perjanjiannya,
secara sukarela. Tambahkan kata sukarela. He wants us to enter His covenant willingly. Willingly. Ada satu hal yang menarik. There is something interesting here. Di ayat 9 dapat kita baca firman Tuhan kepada Yosua setelah sunatan itu. Hari ini aku telah menyingkirkan darimu celak dari Mesir. What's interesting is in verse 9 we can read what God says to Joshua after the circumcision. Today I have removed the curse of Egypt on you. Apakah yang dimaksud dengan celak dari Mesir? What does God mean with this curse from Egypt? Celak dari Mesir adalah pemberontakan, tambahkan kata pemberontakan, yang Israel bawa dari Mesir. The curse of Egypt is the rebellion that Israel brings along from Egypt. Celak dari Mesir adalah sikap, tambahkan kata sikap, dan mentalitas yang mereka serap dari kehidupan di Mesir. The curse of Egypt is their attitude, the mentality that they have absorbed from their previous lives in Egypt. Celak dari Mesir adalah penolakan, tambahkan kata penolakan. Mereka untuk menjadi umat Tuhan dan mengikatkan diri di dalam perjanjian dengan Tuhan. So the curse of Egypt is their refusal to be the people of God and to bind themselves in a covenant with God. Itulah celak dari Mesir yang dibawa oleh generasi pertama, dan itulah yang disingkirkan oleh Tuhan. So that's the curse of Egypt, brought along by the first generation, and that's the one that has been now removed by the Lord God. Itu sebab tempat di mana mereka berhenti untuk disunat disebut Gilgal, yang berarti disingkirkan, tambahkan kata disingkirkan. Rolling. That is the reason the place where they stop to be circumcised is called Gilgal, which literally means rolling, meaning move, remove. Beban orang tua yang ada di pundak mereka, beban yang berasal dari Mesir, disingkirkan Tuhan. So that load that was on their shoulder, the load that they have carried from Egypt, has now been removed, rolled over by the Lord God. Saudara, coba kita mau menyelami orang-orang Israel selama mereka tinggal di Mesir. Let's get into the skin of these people, because they were in Egypt for over 400 years. What happened to them? Stop dulu, coba kita sekarang bayangkan. Kira-kira saudara, saat itu tuh mereka berbicara dengan satu sama lain dalam bahasa apa? Mesir, you got it. My question is, for example, what language were they using to talk to each other? Egyptian. Yeah, Lupe, second generation, first generation. You are the first generation of Mexican in America, in your family. Your children do not speak Spanish anymore. Of course, Michael's fault, just kidding. But it is common. The language of the mothers actually disappear in the second generation or third generation. Jadi tidak usah tunggu 430 tahun.
generasi kedua atau ketiga saja sudah tidak lagi bisa berbahasa ibu. Second generation or third generation at the most, no more mother's tongue. They don't use it anymore. Ya, kita yang keturunan Tionghoa yang tinggal di Indonesia. Orang tua kita berbahasa Chinese aja, kitanya sudah susah berbahasa Chinese. Our parents spoke Chinese, okay, but we don't speak Chinese anymore. Apalagi kalau nenek moyang kita datang ke Indonesia lebih dari 400 tahun yang lalu, kita sudah tidak tahu lagi berbahasa Chinese. Yeah, if our ancestors came to Indonesia over 400 years ago, for sure we don't speak the language anymore. Tapi ada satu lagi saudara, budaya kita sudah tidak lagi sama dengan budaya nenek moyang kita. Karena kita bercampur dengan budaya lokal. And another thing is, we don't actually have the same culture anymore. We are now, actually people of this new country that we are living now. Jadi saudara, sebetulnya orang-orang Israel yang tinggal di Mesir itu tuh, yang keluar dari Mesir, hanya darahnya darah Yahudi, tapi sebetulnya otaknya otak orang Mesir. You got it. So these people, the first generation of Israel that left Egypt, yes, their blood is actually Israelite, Jewish, but culturally, of course, they're Egyptians. They have lived there for over 400 years. Nah, saudara, budaya apa? Budaya bukan hanya tradisi-tradisi. Budaya termasuk cara berpikir, nilai-nilai hidup. What is a culture? A culture is not only customs, ways of doing things. A culture comprises more than just customs. Culture comprises also how we think, what our values are. Ngerti saudara-saudara ya? Jadi tanpa mereka sadari, tinggal di Mesir selama 400-an tahun, mereka menyerap budaya Mesir. Mereka menjadi orang Mesir. Nilai-nilai moral mereka, nilai-nilai orang Mesir. So, they have become Egyptian. The way they think, the Egyptian way of thinking. Their values are also Egyptian values. Nah, saudara, ada satu lagi tapi ini yang penting. Mereka di Mesir ditindas. Remember that? One more thing, important thing. While in Egypt, they were oppressed. Nah, sekarang saya tanya, apa itu cita-cita kerinduan orang yang ditindas? What is the desire of the oppressed people? Nah, jawabannya yang positif adalah apa? Bebas, merdeka. The good answer, the positive answer is what? To be free, freedom. Bagus, tapi belum lengkap saudara-saudara. But that's not there is to it. Tanpa disadari saudara, orang yang ditindas sebetulnya pada akhirnya kebiasaan. Apa? Atau ya, betul berontak, ada satu lagi. Mau menindas. Those who are oppressed in the end can easily become oppressors. This has been shown by studies after studies of, for example, child abuse. Children who are abused are more likely in the end, when they become adults, to abuse their children. Interesting, isn't it? Bukan seharusnya gara-gara ditindas, dipukul, habis-habisan sama orang tua, setelah dewasa nggak mau melakukan yang sama. Enggak loh.
Kebanyakan orang-orang yang jahat kepada anak-anaknya waktu masih kecil korban kejahatan orang tua mereka sendiri. Contoh. So a lot of people who become abusers were once abused by their parents. Jadi saudara, dengan kata lain, orang-orang ini penuh dengan betul sekali kemarahan. So the bottom line is people who are oppressed harbor a lot of resentment, anger. They become people of anger. Dari kemarahan inilah lahir yang tadi disebut oleh Santi, yaitu pemberontakan. So out of this anger, resentment, comes rebellion. Maka saudara mungkin masih ingat ya, saya pernah menceritakan percakapan Dr. James Dobson dengan temannya. Perhaps you still remember the story that I shared with you about the conversation between Dr. James Dobson and a friend of his. Kita tahu Dr. Dobson adalah seorang pakar keluarga di Amerika. As you all know, Dr. Dobson is an expert in family. In the US, he's a psychologist. Dia bertanya kepada temannya ini seorang yang berhasil di dalam usahanya. His friend at the time was a very successful businessman. Kenapa kamu bisa mengkaryakan orang dan orang itu kok nggak berhenti senang kerja sama kamu? He asked his friend, "What's your secret that you're able to retain your staff? People who work for you tend to work for you for a long time. They don't quit. What's your secret?" Temannya menjawab. His friend answered, "Saya waktu menginterview calon pekerja, saya akan mencari tahu hubungannya dengan papanya. Kalau hubungannya baik, saya akan lebih mau pakai dia. Kalau hubungannya nggak baik, saya nggak mau pakai dia." He said, "If I find out that they have a good relationship with their father, I tend to hire them. But if they had a poor relationship with their father, I don't want to hire them." Kenapa? Kata Dr. Dobson. So Dr. Dobson, I asked him why. Karena kebanyakan anak yang hubungannya buruk dengan papanya menjadi pemberontak. Because he said, a lot of people who have had poor relationship with their father become rebellious. Susah diatur. Nggak bisa dibilangin. Atau orang Hokkien bilang, au. He said, in my observation, he said, those who have poor relationship with their father, in the end, become rebels. They don't take orders. They cannot submit to authority. So, if they work for me, more than likely, they also will not submit to my authority. Nah saudara, sekarang kita jadi mengerti ya, kenapa mereka itu tuh nggak mudah tunduk. Karena sebetulnya mereka menyimpan apa tadi? Kemarahan. Now we understand, because we just learned earlier. The reason why they become rebels, the reason why they don't submit to authority easily, because they harbor anger, resentment, as a result of being oppressed. Jadi oppression gives birth to anger. Anger gives birth to rebellion. Jadi saudara-saudara, waktu mereka di Mesir, mereka menyimpan banyak kemarahan. Mau memberontak bisa nggak? Nggak bisa. Sekarang Musa orang sendiri, enak,
gampang berontak sama dia. Orang baik. Orang baik. In the past, when they were in Egypt, they could not rebel against their masters because they were powerless. So they have to take in whatever treatment they received from their masters, the Egyptians. But now their master is Moses, my guy. I can do whatever I want with him. Ya, jadi saudara, inilah kutukan celak yang dibawa oleh Israel dari Mesir. So this is the curse of Egypt that the Israelites brought along with them. Sekarang saya tanya saudara, bagaimana caranya Tuhan mengubah mereka? My question is, how did God change them? Dikasih berkat terus menerus. Mereka semuanya apa di gurun pasir? They all died. Berarti apa? Betul. Betulnya. Saudara, bukannya Tuhan tidak bisa mengubah manusia, bisa. Tapi Tuhan selalu mau kerjasama mengubah kita. It's not that God cannot change us. God can always change us. But in changing us, God wants our cooperation. Apparently, or not apparently, evidently, there were no cooperations. Ya, kita tahu tidak ada kerjasama. Israel terus memberontak. Maka akhirnya apa yang harus Tuhan lakukan? Betul kata Anyau tadi. Tuhan harus sapu, Tuhan harus bersihkan. There's no other way. In the end, what God did was what? As Anyau said, God had to just clean things up. Tapi sebelumnya kan Tuhan berkatin terus. Tetap aja nggak selalu ada. Untuk buktikan bahwa dia nggak bisa berbalik. Ya, maksudnya tetap meskipun mereka diberkati seperti itu, tetap aja jiwa pemberontak itu tuh nggak habis-habis. Maka akhirnya mereka itu mati di gurun pasir. Yang Tuhan pakai, yang Tuhan gunakan generasi kedua, bukan generasi pertama. They were just like beyond repair. Istilahnya school term is incorrigible. They were so incorrigible. So in the end, God had to let them go. God used the second generation, not the first generation. Jadi saudara-saudara, kita disadarkan di sini ya, nggak gampang berubah. Very hard to change. Sambung. Di tempat itulah Israel merayakan hari raya Paskah. Mereka memakan roti tidak beragi dan gandum panggang hasil bumi dari negeri itu. So over there in Gilgal, for the first time now, they celebrated Passover. They eat the bread that has no yeast and the produce of that land. Itulah hari terakhir, tambahkan kata terakhir, turunnya mana. Mulai hari itu mereka makan hasil bumi Kanaan. That was the last day of their eating manna. No more manna. From that day on, they eat the produce of the land. Mereka merayakan bukan saja kemerdekaan mereka dari perbudakan, tambahkan kata perbudakan di Mesir, tapi juga kemerdekaan mereka dari dosa, tambahkan kata dosa yang memperbudak mereka. So they're celebrating not only their freedom from the slavery in Egypt, but they're also celebrating their freedom from sin that has enslaved them. Mereka merayakan pengaruniaan status, tambahkan kata status, sebagai bangsa kepunyaan Tuhan Allah semesta alam. They're celebrating this new status that God has given them. Now they are people of God. Lewat sunat mereka menyatakan bahwa mereka bukan lagi milik kepunyaan orang tua mereka, melainkan Tuhan. So through circumcision, they are making a declaration
They no longer, just children of their parents. They are now children of God. They are people of God. God owns them, not their parents. Mereka telah benar-benar lepas dan bebas dari Mesir. Mereka adalah umat Tuhan, tambahkan kata umat. Now they are truly free from Egypt. Now they are the people of God. Ini pelajaran buat kita. Kita pun mesti meminta Tuhan untuk menyingkirkan beban dosa orang tua. Tambahkan kata orang tua. Atau masa lalu kita yang masih tertinggal di pundak kita. We too must ask God to remove the sin of our parents or the sin of our past that is still with us. Seringkali kita tidak menyadari bahwa dosa orang tua dan masa lalu, tambahkan kata masa lalu, kita masih melekat di pundak kita. Often, we don't realize that the sin of our parents and the sin of our past are still on us. Kita tidak bisa menyingkirkannya. We cannot remove it ourselves. Kita memerlukan Tuhan untuk menyingkirkannya. We need God to remove it from us. Kita mesti pergi ke Gilgal, tetapi kita harus mau, tambahkan kata mau, pergi ke Gilgal. Sebab Tuhan tidak akan memaksa kita, tambahkan kata memaksa. We must go to Gilgal. But we must want to go to Gilgal because God will not force us to go to Gilgal.